श्री गुरु महिमा अलेख शरण, श्री गुरु महिमा अलेख शरण, श्री गुरु महिमा अलेख शरण। महिमा वास्तु सेवा यूट्यूब चैनल तरफर ओडिशावासी को मोर हार्दिक अभिनंदन। ओडिशा को विश्व रे पूर्वर जगन्नाथ देश बोली जानिथिले, किंतु किछि जगतर नाथ जगन्नाथ को हेय ज्ञान करुथिले। जगन्नाथ सबु सहिबे किंतु काहारी गर्व सहिबे नहीं। से जे हेउना काहींकी ताकू सिंहासन रु तलकू गड़ाई देबे। जगन्नाथंक नाम रे जिए कुंभीर कांदना कांदुछंती, एबे सावधान हो जाओ, सावधान हो रही थाओ, एबे तमर पाली आसीजिव। जगन्नाथ काहारी नुहंती, पुणी जगतर नाथ जगन्नाथ, तांकर महिमा अपार। एबे आरंभ करिबा आजिर विषय वस्तु। आजिर विषय वस्तुर टाइटल हैला ओडिशा रे हैला नवीन सरकार। आपण मानकु मोर अनुरोध, भिडियोटी को मूलरू शेष पर्यंत देखंतु, मझिरु मझिरु स्किप करंतु नाही। जेउ माने प्रथम करी यही चैनल को आसीछंती से माने गोटिए सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपणक पाखरे पहुँची पारिबो। आजी 2024 मसीहा जून मास 12 तारिख समग्र भारतवासी नजर थिला ओडिशा रे किए हेबे मुख्यमंत्री। पूर्वरु बहु नेता छेची कचाड़ी हेउथिबा आशायी मानंकर मुंडरे जेपेति चड़क पड़ीगला। जहार ना गंध नथिला से हेले ओडिशार मुख्यमंत्री ओ ओडिशार भार संभालिबे। किंतु जगन्नाथंकर विचारधारा अलगा। गर्व को खर्ब करी मुख्यमंत्री नाम श्रीजुक्त मोहन माझी हेले, जे कि अति सरल जीवन यापन करती और गरीबर दुख जे पिलाटी दिनरू अति पाखरू देखिछंती, जे गरीब सहित मिशिछंती, से निश्चय गरीब कथा बुझी पारिबे। एथर निश्चय ओडिशा रे नवीन सूर्य उदय हेबो। नवीन सरकार रे नवीन मुख्यमंत्री भावे शपथ ग्रहण करिवे। भाजपा एठी जानी रखिबा उचित ओडिशार करामती केते। जेउ ओडिशा को बेखातिरी करुथिले, वैमातृक भाव देखाउथिले, सेही ओडिशा माटी को दिल्ली दरबार उठी आसुची। पूर्व सरकारंकर 5 तामिली हटाइबा सकाशे, जगन्नाथ मंदिरर चारिद्वार खोलिबा सकाशे और रत्न भंडारर चाबी हातेइबा सकाशे से माने स्लोगान देउथिले। ओडिशार लोक एते मूर्ख नुहंती। से माने जेपरी नित्य पूजारे व्यवहार हेउथिबा और सकाळ संध्यारे दरकार हेउथिबा शंख को भांगी पद्म फूलर आश्रय नेले, सेही ओडिशावासी बदली जिवे। शंख और फूल को धरुथिबा हाथ को जेदिने न धरिबे ए कथा आपण भूलंतु नाही। श्रीजुक्त मोहन माझी निश्चय एही कथा उपरे गुरुत्व देबे। धीरे धीरे जाति भेद घृणा भाव उठिजिव। समस्ते मनुष्य एक बोली कार्य करी से देखाई देबे। जड़े आदिवासी माँ देशर सर्वोच्च स्थान अधिकार करी सारा भारतर प्रथम नागरिक होई पारिछंती ओ ओडिशार जड़े आदिवासी नेता मध्य मुख्यमंत्री हेले। यहा पूर्वरु मध्य दुई जन आदिवासी नेता होइथिले। 1999 मसीह मुख्यमंत्री मध्य थिले, किंतु तांकु शासन कराई देले नाही। आदिवासी अर्थ अधिवासी।
ସେମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଅଧିବାସୀ, ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ, ସରଳ ଜୀବନଯାପନ, ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ କ'ଣ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ନେତାମାନେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗିଯିବେ ନାହିଁ ତ? ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାଣି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସହିପାରିବେ ତ? ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗିରିଧାରୀ ଗମାଙ୍ଗ କିପରି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗିରିଧାରୀ ଗମାଙ୍ଗକ ପରି ୟାଙ୍କୁ କରିବେନି ତ? ଏହା ଯଦି ହୁଏ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିବା କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଫଳିବ। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଶାରୁ କଂଗ୍ରେସକୁ ମୂଳ ଉତ୍ପାଟନ କରିବା ଭଳି ଭାଜପାର ମଧ୍ୟ ମୂଳ ଉତ୍ପାଟନ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଫଳିବ। ଏ ନବୀନ ସରକାର ନାଁ ଲୁଚିଯିବ। 24 ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 2 ଗୋଟି ଯୁଗ ସଂଘର୍ଷ କରି ଯେଉଁ ଫଳଟି ପାଇଛନ୍ତି ସେ ଫଳଟି ପାଣି ଫୋଟକା ପରି ଫାଟିଯିବ। ଲୋକମାନେ ଆଉ ପାଖ ପୁରାଇ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏ ନବୀନ ସରକାର, ନବୀନ ଆଶା ଓ ନବୀନ ଉଦ୍ଦୀପନା ସବୁ ପାଣି ଫୋଟକା ପରି ମିଳାଇଯିବ। ଚାତକ ପକ୍ଷୀ ପରି ଉପରକୁ ଅନାଇଥିବ, କେବେ ମୌସୁମୀ ଆସିବ, ଆକାଶରେ ବାଦଲ ବାହାରିବ, ଆକାଶରୁ ପାଣି ଖସିବ, ଚାତକ ପକ୍ଷୀ ରୂପୀ ଧରଣୀ ମାତା ପାଣି ପାଇବ। ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠାରେ ରହିଲି। ଶେଷରେ ପୁଣି ଥରେ କହିବି, ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନ ସରକାର ଜିନ୍ଦାବାଦ। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମେଶ୍ୱର ମହିମା ଗୋସାଇଁଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଅଳି, ଏହି ନବୀନ ସରକାର ଜନସେବାରେ ଲାଗି ରହୁ, ଅନ୍ୟଥା ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯାଇପାରନ୍ତି। ମୋର ଆଶା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ବାବୁ କେବେ ଅନ୍ୟାୟକୁ ପ୍ରଶୟ ଦେବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଗରିବ ପାଖରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଗରିବ କ'ଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଗରିବ ଯେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ସେ ତାହା ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଏ ସରକାର ନିଶ୍ଚୟ ତିଷ୍ଠିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ମାଗଣା ଯୋଜନା ସବୁ, ଏହାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ସିଏ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଅଥବା ନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ବଦନାମୀ ହେବ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବଦନାମୀ ହେବ। ଆଉ ଆଜି ଅଧିକ କିଛି କହିବି ନାହିଁ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେହି ସମୟକୁ ନେଇ କିଛି ବିଷୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।